मी old school ती जेन्सी ती सिटी वाली आणि मी देसी तरी इगो तिला जरा भी नाही मनामध्ये खराबी नाही paparazzi तिच्या मागे daily crazy तरी why so shy सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं किलं स्टाईल केलं तिच्या समोर फिक्क गोल्ड आहे बोलायला पक्की बोल्ड आहे खरंच खूपच सुंदर आहे কদিন আগে ধনে পাতা ভালোই হয়েছিল এই যে এই টমেটোটা তোলো এইটা এগুলো দেশি মাল ভালো লাগবে খেতে ডালের সঙ্গে এ চুনো মাই দিয়ে করবে হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু ওটা তুলে নাও বাবা বাজারে এগুলো কি টাটকা নয় না হইলে ওইগুলো ন্যাচারাল একদম বাজারে এক এক সময় আবার 2 দিন 3 দিনেরও বিক্রি করে তুই বুঝতে পারবি নাকি সেটা তুমি দেখে তুমি না চিনলে যারা চেনে ঠিক টাটকাটাই নিয়ে যাবে সকালবেলা যেটা কিনলো সেটাই নেবে আর ওই 4-5 ঘন্টা তখন বউরাও তোমার রেখে দেয় রান্না করে 2 ঘন্টা পর 3 ঘন্টা পর ম্যারিনেট করে চ এটা তুমি রাইট কথা বলেছো আমরা বাজার করি সব মানে আজকে এই করলে কালকেই খাই না